Galing R1. Araw pa daw, araw pa. Barado. Napigilan pa. Jay, bakbaki. Mahirap pa. Eh, pa R3. R3. Gito, R3 tayo. Pwede na mabante ha. Mata ka na sila eh. Pwede na mabante. Arawan. Arawan. Una na natin, dili. Pushing na. Isagad. Ito, wag na dito sa likod. Wag na yung likod. Bay ko gamit. MP, bay. Arto. Sige, copy. Konti lang yan, yung bike kubo. Sige lang, hawak namin sa likod. Nag-R3 base ka. Mas marami harapan na, mas Sige, marami bay. harapan. Sige, bay. Mas marami pag, harapan nyo. Harapan muna kayo, gibalag nyo, sige lang. Sige, copy. Pagpa-arawan lahat, dali, arawan lahat. Sige, arawan yung mga hindi na live, ha. Sige, arawan lahat, sige, arawan lahat. Sige, copy. Arawan lahat. Sige lang, hawak ko. Arawan lahat. Arto Phoenix. Copy, arawan lahat. Sige, abante kayo sa arawan. Riso ba? Sige, abante sa arawan, ha. Okay, tumitira yung zero, pansinin nyo, oh. Yung zero. Okay, balag nyo pa. Ito pa, oh. CCTV, Phoenix. Abante na CCTV, Phoenix, ha. CCTV, Phoenix, ha. Okay, balag nyo, CCTV, Phoenix. Gago na choke ako dun. Meron din sa loob, pare. Phoenix, ha. CCTV, Phoenix, yung balag nyo. Okay, balag nyo na. Marami tayo. Riso ba? Okay, balag pa. Okay, balag pa. Okay, balag nyo pa. Ubus. MP-R1 na, MP-R1. Palagit pa. Arwan ba? Sabak 3, 2, 1, bakbaki. Bakbaki, pwede nang banatan sa box. Okay, sa box. Galing entrance ha. Okay, sa box ha. Gibalag nyo sa box. Riso ba? Entrance, ayun na, umakit na. Galing entrance. Bakit tinatorin ng ano ha? Galing entrance ha. Entrance. Baran. Sige lang, balag nyo lang. Riso ba? Thank you, bye. Balag nyo lang. Patingin lang tore ha, baka tinitir ano ha. Pwede tayong mag-arawan ha, arawan. Tinitergas, pare. Tinitergas. Okay, copy. 36 Okay, abante lang. nga, diba? Abante. Okay, abante tayo. Patore, dali. 20 yan. Patore, sige, patore. Ubusin na sa tore muna. Riso ba? Ubusin mo na sa tore. Riso ba? Okay, ubusin mo na sa tore. Abante na, R2 tayo, R2, classic dun, no? Classic R3 Phoenix ha. Okay, R3 copy. Phoenix. Dito tayo sa harapan. Hindi, abante na sa box. Andito na sa box. Dali, abante na sa box. Abante. Gado. Thank you, bye. Sagad. Sagad kayo dali, R3 pa. Pwede pa mag-R3 ha. Ay na, papunta na ng R1 na. Arto na yung Okay, pin. Arwan, pare. Patingin ng tore pare ha. Sige lang ako na ako pala. Patingin ng tore. Sige lang. Nagtotore. Patore. Sige lang, mabagal. Item to yan. Okay, copy. Okay, patore. Riso ba? Okay, patore. Pwede rin po. Patore. Pushing. Okay, patore ba? LT ba? Galing kalawa naman. Team Torres, team ha. Kalawa. Ilang hawak namin ako. Gigi, kalawa. Meron pa sa kalawa. Hawak ka na yan, bay. Yung likod nila, bay. Meron pa sa kalawa. Riso na lang, bay. Riso, bay. Riso. Okay, balag nyo lang. Bullshit ka, box. Okay, balag lang. Tinotore. Okay, sige lang, balag nyo lang. Okay, balag nyo. Akin to. Okay, balag lang. Okay, balag nyo lang ha. Wala na. Nakuha na, dito backmid tayo, backmid. Okay, backmid. Sige lang, backmid. Okay, backmid. Last 2 Phoenix minutes. entrance ha. Phoenix entrance. Dito, ba't tayo? Okay, bawasan lang natin. Okay, may ngayon na dito. Kasi ano tayo? Focus pa rin tayo. Kahit L2 ha. konti kalaban. L2 ang MP ha. Sige lang. Sige lang. Nakatutok kami. Salamat. Sige lang, Pushing na. Pushing. Galing L2 ha. Okay, papatay. Kanan di ba?
Kanan di ba? Basic. Bante. Kay Kapi, likod naman. Ubus pa to. Gibalag to sa L2 side ha. L2 pa. Pwede mag-agreso ha. Pwede ba magreso? Pwede ba magreso? Pinatower boy, ah. Pinatower. Pwede Huwag mo i-habol, gago. Pwede na mag-tore. Lane na kayo. Ganyan, balag nyo kami bala dito. Balag nyo pa. Balag pa. Meron pa sa L2 set ha. Galing bin L3 oh. Balag nyo. L3 oh, bumabakbak. Balag nyo. Pwede magtore ha. Pwede na magtore. Gagaling L3 MP ah. Tore na. Ayan. Sige lang, Sige, tower. tore. Sige, copy. Tore. Sige lang, harangan na namin to. Sige, tore na. Okay. Uy, si Pika. Pika. Napakaswerte Pati tayo. mo. Hayop ng circle ka. Pati tayo. Hayop ka. Okay, baka na. Dito tayo sa platform. Clear back mid ah. Hindi, copy. Hindi pa napasok. Phoenix. Copy. Yung pusi nakita nyo na? Di pa. Party to. L1 Phoenix ah. O, dali. L1 tayo. Dito sa L2 muna. F8 ka, F8. Pwede yata. L2. Pwede mag-F8 ha? Yung mga walang PD. L1 Pwede, Phoenix. L1 tayo ha. L1 ha. Pelt na. Sige, copy. Abante na. Tapos Sa gitna. Doon. Nalikuran sila ng Bay Kubo. Sige, abante na. Sige, baba tayo. Tama patay ah. Sige, copy. Sige lang. Baba. L3 Phoenix ah. Nag-L3. L2. L2 tayo. Mas marami sa L2 eh. L2 tayo. L3 Phoenix ah, L3 Phoenix ah. Copy. Sige lang. Okay, Sakit meron kayo, na, L2 na, L2 na, Sakit puto kayo sila. para makapaling kami. Paling na malikod ha. Likod naman. Sige, copy. Sige, likod naman. Sige, abante na. Yung mga hindi na rin siya pwede mag-L3. Hindi na rin siya pwede mag-L3 ha. Abante kayo. Sige, pwede mag-L3 ha. Pwede mag-L3 yung mga hindi na rin siya. L1 pusa. Sige, copy. Diyan tayo sa L3 para mag-harapan. Bit tayo malikuran. Flashing pa. Flashing MP Phoenix. Sige, sagad tayo ha. Sagad. Sige lang, sagad. Dali, sagad. Lumabas ha. Pushing sa Sige, L2. copy. Sige, sagad. Ito na oh. L2. Kalot kanan. Putang ina mo. Sige, kalot kanan. Sa gilid. Marami sa kanan side ha. Sige, balag nyo. Hindi, balag nyo. Pansin nyo, baka nandiyan sa likod nyo yung mga Phoenix. Sige, balag nyo pa. Balag nyo pa. Meron pa sa likod ninyo ha. Si Zero, pansinin si Zero oh. Sige, balag nyo pa. Pansinin nyo, meron pa sa likod ha. Nag-aanli sila sa L3. Sige, copy. Sige, balag nyo. Bante kayo dito sa L3 side. L3. Phoenix nandyan na rin. Copy, L3. Diyan nga sa platform banda. Sige, bante kayo. Sige, bante kayo. Mag-platform. Yung iba sa low plat. Yung iba sa low plat ha. Bante. Yung iba sa low plat. Ang dami sa low plat. Ang daming pagkain dito. MP L3 din ah. Sige, copy. Sige, balag nyo lang. Nag-aanli sa L3. Sige, copy. Sige, balag nyo. Anlian din natin dyan. Sige, balag nyo. Balag nyo pa. Meron pa sa low plat ha. Sige, balag nyo. Balag nyo lang. Dalawang kill to. Kalaban natin. Lumabas ha. Lumabas Sige, ha. Pushing. copy. Ito. Nauna namin. Sa ganun low plat galing L3. Sige, balag nyo. Sige, balag lang ha. Palag lang. Pero pa sa L2 side, L3 side oh. Dali, baba kayo. Kasi malikuran kayo yan. Dili, L3 pa. G-L3 L3. MB nagtotore. Phoenix Okay, copy. Okay, copy. Okay, balag nyo pa. Okay, balag nyo pa. Phoenix Crystal. Okay, balag nyo. Sige lang, copy. Balag nyo. May pagpalagan kayo ha. Okay, balag pa. L3 ah, Oo, L3. Ang dami. Okay, balag lang ha. Balag lang si L, di si L3 oh. Sa Oo, box. Okay lang yan. Madali naman makuha yan eh. Ano build nila, Duterte? Iyakin. R1, dali R1. Kunin natin ulit yan. R1, dali R1.
Entrance sa MP ah. Okay, copy. R2 tayo, oy, R2. R2, dali, abante na, dali, abante. Pakit ha, pakit. Nasa likod yun, sa likod yun ha. Copy. MP. MP, nasa likod na. Okay, lagid na. Yung iba kasi na bumaba eh, no? Mga bumaba, manamatay, walang manamatay. Gabante kayo. Gabante, balag nyo. Sumunod kasi kayo sa command, gibalag nyo lang, gibalag nyo, dali, balag Likod nyo. pa. Meron. Gibalag nyo, may ibiting kasi kayo, gibalag nyo. Balag nyo. Gibalag nyo, entrance nga, entrance na lahat. Gibalag nyo lang ha, entrance na lahat. Entrance na lahat. MP L1. Huwag kayo maging kampante, gagi. Gisi tayo. Entrance tayo. Entrance. Patak daw sa Discord yung yung NAM. L2 na MP ah. Hindi copy. Naubos na tayo dyan. Abante na tayo, dili. Abante na. Okay. Abante na, patore. Clashing R2. Okay, abante. Parto. Iba, manggaling sa low plat Low MP plat na to, R2 MP na to. May low plat R2 iba. Okay, abante. Okay, abante. Dito na ako sa box. Sa box. Dito sa box. Abante na. Andito na pati Phoenix sa box. Abante na dali, abante. Tapang kayo, tapang, gibalag nyo. Gibalag nyo ba. Ang unti na ng kalaban, no? Gibalag nyo. Gibalag nyo ba. Arts baba. Gibalag mo, meron pa galing R2, ng baba. Galing Ito ba, galing low plat, galing low plat. R1 pussy ah. R1 pussy. Copy. Paportal lang. Bante, balag nyo lang, sa box na kayo, sa box si Mansu. Sa box na lahat, babanti nyo. Ayun na. Lagit nyo, pabox sa'yo, pabox. Pabox, maniwala kayo, pabox sa'yo, pabox. Gibalag nyo, reset na tayo, dali reset na. Pag di mag-reso. R1 tayo, R1. Dami na reso, 4 minutes 30 seconds oras. Copy. R1. Sige, R1. R1 na rin ng MP. Sige, R1 lahat. R1 lahat. Pwede mag-reso R1 ha. Patingin na lang isa sa tore ha. Balag nyo. Nandito ko, operator. Baka pa yung Pare. Baka pa yung Balag nyo. namatay ako. Balag nyo. Magtutore tayo ha. Babae ba? Ayan, bahay ko ba? Yung Pushing iba bahay ko magtore ba? na, dali. Yung iba magtore na. Baba tayo, baba. Baba na iba. Patore tayo. Bawasan na natin tore. Bawasan na natin tore. Dito na nakat kami sa R2. Basic. Copy. Ito, R2 ha. Manggagaling R2 ha. Balag nyo lang. Balag nyo ba? Malaboy sa likod. Patore na. R1 Tore MP doy. ah. Tore, Galing na, L2 galing R2. naman. L2. Balag pa sa L2 ha. Balag pa sa L2. Balag pa sa L2. Balag pa. Sorry. Pwede Pwede na. magtore na iba. Galing Clashing R3. L3 ah. Kanan na ba? Kilot kanan. Bandingat para mapagtore tayo mabilisan. Para mabilisan tayo. Balag nyo. Patore na iba. Balag nyo. Patore na iba. Dali, tore na iba. Galing L2. Kalawa naman. Damay pa ako. Kalawa. Gilan. Balag nyo. Pwede magtore iba. Pwede magtore ha. Pwede magtore. Martin na ba? Balag nyo ba? 13. Ayun. Galing R2. Galing R2. Clear na. Galing Galing Mabahay R3. gubo na to. Balag ba? Galing R3. 2 minutes ha, 2 minutes. Copy. Balag 12 million ah, 12 million. Balag nyo ba? 11. L1 MP ah. Tore. Likod na, nasa likod na. Sige, copy. Balag nyo sa unahan. Balag nyo. Recover pa. Sige, balag nyo pa. Copy, balag nyo pa. Sige, balag nyo. 5M. Sige, balag nyo, sige lang. 5M na lang yun, 5M. Sige, balag nyo.
Dumating na Ingat. Okay, Phoenix. balik pa, Ayan. sa kanan pa, galing R3, galing R3, galing R3, galing R3, galing R3, gibalag nyo. Galing R3, gibalag nyo, balag nyo pa, 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 balag nyo pa. Ubos. Okay, balag nyo pa, balag nyo pa, balig nyo pa, ubus tayo. 3M. Di pa. Sila, Okay, ubos balag na, nyo ubos lang, na. gibalag nyo PM, lang, balag nyo lang, balag nyo lang, pwede magtora. Pwede Ano? magtora, pwede PM. magtora, pwede magtora, pwede magtora, pwede magtora, pwede magtora, pwede magtora, pwede magtora. Ina mo, tipo. Nakuha. Ano ng pusi. Okay lang yan. Adre, entrance. Ah, Okay, entrance. 1 minute pa. Oh. Okay, entrance. Wala, anlihan na tayo dyan. Kasi tayo diri. Anlihan na tayo dyan eh. Kasi tayo diri. Set. Okay, set. Yung meron sa likod ninyo. Wala pa Abante dyan. na, Adre, abante. Abante pa, Tore. Saglit lang sa atin, Tore. Kalawa. Kaliwa. Okay, palag sa kaliwa. Meron pa sa kanan ha. Andyan na. Meron pa sa kanan nagtutore ha. Iba naman nagtutore. May iba nagtutore ho. Pansin ninyo, oy, ba't kayo nagtutore? Bawal ang magtore doy. Dito kay sa akin, puki ng ina nyo. Patore na, Adre, Tore, mabilisan Tore. Mabilisan Tore. Galing RT ha, galing L3. Galing L3, balik nyo pa. Pwede magtore iba. Pwede magtore iba, habang magtore, pwede magtore. 11 seconds. Okay, pwede magtore. Balik nyo. Okay, balik nyo na lang. Wala na, di abot. Okay, balik nyo. 1. Di abot. Okay, balik nyo. Likod nyo. Napigil na pa yung likod. Galing, RT oh. Galing low flat ha. Okay, balik nyo pa. May L3 pusi ah. Okay, copy. Kalawa nyo ha. Okay, kalawa nyo. Okay, go natin lahat ng tore na to. Tore. Ano lang si Portal. O, dali. Take na. Ay, kubo. Sino yan? Si Hero, Archer. Sino yung may hawak? Kaso kukunin niya ulit yan eh. Sino may Kailangan hawak na na yan. Hero Archer? Gagaling Bakit? R1 Phoenix ha. R1 Phoenix ha. Hindi copy. Hindi pa napasok MP. O, dili, R2 tayo. R2. Clear R3 ah. Hindi copy. R1 tayo. Ready kayo, dili, para 1. Okay, para 1 ha. Okay, para 1 ha. Ito, abante, nagpo-portal oh. Abante sa back, dili. Abante kayo, manarela sa babante ha. Dili, para di kayo malikuran dyan, abante na agad. Nakatak pala yun. Okay, balag nyo. Entrance na. Galing entrance na sa baba na. Okay, copy. Arawan. Okay, baba. Sige, Pero, L1. Nag-L2 na, L2 na. L2 na. Okay, file to tayo. Wala pala si Ayon. L3 tumatawid. Pwede Wala pa. tayo. Diyan May nag-CN lang. L3, ito, L3. Taga si L3, agang platform, crashing diri, agang platform dito, agang backbeat. Abante na. Portal babalik ko. Tanga. Crashing pala sila dito, gago. Uy, isa lang lalabas. R3 MP ha. R3 MP. RT daw, kalawan nyo. Okay, angat na. Abantihan nyo na agad. Crystal yung bahay kubo. Abanti na agad. Huwag kayo paipit dyan. Abanti na agad. Yung mga nare-rest, babante kayo ha. Huwag kayo dito kayo sa box. Dito kayo sa box. Puta, Dito kayo sa box. Sa box lahat. ako. Okay, sa box lahat ha. DC ako, DC. Okay, sa box lahat, copy. Gibalag nyo lang. Abol na lang, gibalag nyo. Bahay kubo nagka-crystal. Gibalag nyo, copy, madam. Gibalag nyo. O, dali pa kristal ha. Yun, kristal na. Nakuha na. Basic. Hindi, nag-tori yung yung bahay kubo, tapos siguro tinuloy Sana ng all, nag-basic. Dali, arawan. Arawan. Ito, arawan, dali. Ito, mga bahay kubo. Basic L1 ha. Flashing L1. Dali, baba tayo, baba. May naipan no. Ito po. Ito, sa baba. Sa baba ng L1, no. Kaluangan di ba? Kanan di ba? Kanan di ba? Gibalag nyo, galing pa entrance ha. Entrance side, entrance.
Okay, bahay kubo, Bahay patay nyo kubo rin, to. patay bahay kubo. Okay, balag nyo pa, balag nyo pa. O, dali, batira tayo, Pumasok, patore. Okay, patore. Sige lang, copy. Entrance lang Pa-entrance sila. tayo. Okay, copy. Dito tayo, patore tayo. Tore. Okay, tore. Galing L3. Uy, no Okay, BA copy. dito sa party namin. Yan na, Likod, papunta likod, na likod, sa likod, ano, likod, Lugod likod. na, lugod 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 na. Okay, likod ha. Lawakan ko yan, mga hero Pushing, ha. Phoenix Okay, balag pushing. nyo, hawak yung hero. Okay, Galing din balag ng nyo, ano, balag nyo. Bante, galing bante, L2, bante, Phoenix. bante. Okay, balag lang. Okay, balag lang ha, balag lang. Pareho Balag lang. po. Okay, balag lang ha, balag nyo. Balag nyo ba. Okay, balag nyo ba, sa gitna lang maglaro ha, sa crystal banda maglaro. Okay, balag nyo. Sa crystal pa. Okay, balag nyo Ay, ba. putang Ubus dami. tayo, entrance tayo ha, pag nabus na entrance. Dali, entrance. Okay, abot tayo, habol pa tayo dun ha. Nandito pa kami, Chris, ah. Okay, copy. Konti na lang to. Wait Okay, lang, ma'am. copy. Oo nga pala, nag-heater nga pala si Ayon. Abante tayo. Okay, abante. 21 Dito mga rin, Chris na lang. Okay, abante. R3 Okay, pusa. okay, tore. Pushing, ah. Okay, RT ha, pansin yung RT. Okay, RT. Okay, balag, abante na. Boy. Abante na. Patorin na. Sige lang R2 ha. L2, R3. mga L2. Dito na, R3. Okay, pero pa R3, lugod nyo pa. Lugod pa. Hindi, recover pa. Okay, balag nyo lang. Okay, balag pa. Ang ina Okay, mo. balag pa. Pwede magtore Pwede ba? na boss, ah. Pwede Galing mag RT ulit ha, galing RT. 10, Okay, pwede mag-RT ha. Okay, balag nyo, galing 9. RT. 8, Okay, tore, 7. sige lang, tore lang. Okay, tore lang. Kami balat yung gago kayo ha, harang kayo sa akin, tanga. Gala mo ha. Dito tayo sa gitna, para dito tayo last 4 minutes oh. Kaya wag na natin patuloyin yan, okay na yun. Entrance lang lahat ah. Okay, copy. Magka-clashing yun doon. Okay, copy. Lahat? Oo. Pag-clashing Phoenix, lahat, tapos sabi MP. nyo. O, dira, abante na, sa gitna, clashing na. Sa gitna, doy, sa gitna. Sa gitna. O, dali, balik na doon sa kristal. Ito, Bahay mga bahay kubo. kubo. Bahay kubo, abante na bahay kubo. Okay, abante na, dali sa gitna, sa laser banda. L3 back mid pareho ah. Eh, L3 back mid. dito lang tayo, ayun sila yung mababanti. Dito tayo sa gitna, uy. Dito lang L3 tayo. back mid ah. Ayan Tingnan yun, mo may lang. nagre-report na nga eh. Dito tayo. Kalat Baka kayo na dyan, yung kalat flash. ha. Kalat kayo. L3. I-feeding kasi tayo pag tayo mabante. Party daw, oh. Clear R3 ah. Ito, mga bahay kubo, likod nyo. L3 Bahay kubo. ano ah, pusi ah. L3 ah. L3 Pushing na. platform. Okay, Pushing copy. platform. Ready. Okay, Hands lang. ready. Kalawat ka na ito, kalawa oh. Galing Kalawa, galing kalawa. likod yung ano, Phoenix. Sige, L2, Cut na, umangat. Kami bala sa likod, Cut na. Okay, likod naman, huwag nyo angat. Okay, pwede na angatin. Galing Kailan wala R3 pa ulit. basic. Okay, Phoenix. copy. Okay, copy. Pababa na. Galing R3. Okay, Sige lang, di pa nila alam, Abante, balang likod naman. Bumababa. Babae ba, kaliwa ba, okay, balag Ito nyo. Tore, nagto-Tore Nasa basic. gitna, patore. Patore. Oh, nagtutore pa kayo. Dali, balik mid. Ito, balik mid oh. Balik mid. Galing L1 baba. L1 baba. Kalaway ba. Okay, kalaway ba. Okay, balag nyo. Okay, doy, balag Patay nyo. ito. Sige, balag nyo. Okay, balag nyo pa. Ito pa galing ano entrance. Entrance daw galing entrance. Huwag nyo lang angatin. Dito tayo sa gitna. L3 Sa gitna MP tayo. ah. Okay, L3 copy. MP. Sa gitna tayo. Sige, sa gitna tayo. May nagre-report naman tayo. Okay, may nagre-report naman. Sige Pag lang. nyo kasi, galing likod ready kayo sa likod. Lala, umatras. Okay, copy. Bumalik. Doon na kayo ako na dito. Kalat yun. Kalat lang tayo. Kalat lang tayo Sige dito. lang, entrance. Mid, ay ano, entrance, yung ano, Phoenix. Okay, copy. Sige lang, di lalabas yan. Ito lang flash.
Galing R3 MP R3 Dito baba no. R3. Bumabalik, Dito, bumabalik, R3 R3, bumabalik, R3. bumabalik. Okay, pag umatras, atras din kayo. Okay, abante na, pag umabante, umabante na rin. Abante na, abante na, abante na, abante na, abante na, wala na to. Abante na, abante na, abante na, Likod na abante to, na, ah. abante, 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 Gikapi, Likod. Gabi, gibalag nyo. Nagtatawa na, nagtatawa na. Balag nyo, Nagtatawa, balag nyo, nagtatawa, balag nyo, nagtatawa. balag nyo, likod mo na, likod nyo, patore, 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 ah. Patore, 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 patore. Okay, patore, 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 patore. Okay, patore, pwede magtore, pwede magtore, pwede magtore, pwede magtore, pwede magtore, gibalag May nyo. subo dito. Okay, balag nyo, balag nyo, balag nyo, balag nyo, Galing balag L3, nyo, balag galing nyo, L3 MP. balag nyo ba, sige lang, balag nyo lang, balag nyo lang. Pushing, pushing. Okay, copy, balag nyo lang ha, balag nyo lang, 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 balag nyo lang. Okay, balag nyo. Okay, balag nyo, 26 balag ano nyo, naman. okay, copy, meron pa sa kanan side ha. Meron pa sa kanan side, meron pa sa kanan side ha, meron pa sa kanan side, meron pa sa kanan side ha. Meron pa sa kanan side, meron pa sa kanan side ha, meron pa sa kanan side. Okay, balag nyo. Okay, balag nyo, balag nyo, balag nyo, balag nyo, kanan side o kanan, kanan, kanan nyo, galing RT, galing RT. Phoenix na pa. R3 R3 side, R3, 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 R3. Gibalag nyo. Okay, sagad na dali, sagad, sagad, sagad. Okay, sagad, sagad doy, sagad na, sagad na, sagad na, sagad na, sagad na. Okay, so low plat oh, low plat, low plat. Low plat ha. Low plat gitna, low plat gitna. 90 Gibalag nyo. seconds. Waiting. Okay, copy. Pakanan naman, di ba? Kanan, di ba? Kanan, di ba? Kanan naman, galing R2 ha. Galing R2. R2 side nyo, R2 side nyo, R2 side. Gibalag nyo, R2 side. Okay, balag pa, R2 sida, balag nyo pa, balag nyo pa, balag nyo pa, balag nyo pa, balag nyo pa. Okay, nakaka-recover pa tayo, nakaka-recover pa tayo, nakaka-recover pa. Sa R2 side, ang dami pa sa R2 ah. Ang dami pa sa R2. L3 Phoenix ah. Okay lang, copy. Okay, sagad nyo lang, patayin nyo lang, patayin nyo lang lahat. Okay, patayin nyo lahat, patayin nyo lahat, patayin nyo lahat, patayin nyo lahat. Okay, set tayo. Saan nyo lang mata na? Saan yan, saan yan, saan L3, yan? L3, L3, L3. Okay, copy. Okay, Andun pa timplan din. lang natin. Okay, copy. Wala nang class dito tayo sa gitna, uy. Ipiting kasi ganyan pag dyan kayo eh. Ayaw kasi manawala eh. So, galing L2, L2, L2. Okay, copy. L2, L2, R2, R2 L2, R2. L2. L2, 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 Ayun, R2, R2 pala, R2, 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 R2 side, R2. Mali, akin. R2, 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 R2. L3, Phoenix, pababa na. Okay, copy, Nag-back R2, mid R2. mga bahay Galikod kubo, ka lang, ah. back mid ah. Okay, copy. Meron kalikod na, kalawa naman, patore, 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 nagtutore, oh. Okay, balik nyo, kalawang tore, oh, para kalawa iba. Kalawa iba, ah. Okay, kalawa iba, kalawa iba, kalawa iba, kalawa iba, kalawa iba. Okay, balik nyo. Okay, balik nyo, balik nyo, balik nyo, balik nyo, balik nyo, balik nyo, balik nyo sa tore side, oh. Okay, balik pa, napigilan ng konti, oh. Okay, balik nyo. Ubus, ano? Ubus sa, ano ba yan? Bahay kubo. Bahay kubo, inubos ang bahay kubo. Kasi tayo gago, inubos ang bahay kubo, eh. Inagatak namin, eh. Huwag niyo tower boss, 25 MP. MP back mid ah, MP back mid. Ano natin? Pushing MP ah. Pushing, Okay, pushing. copy. Galing back. Okay, yan sila mag-push, yan sila mag-push. Tsaka tayo po, boss, pag malapit na. Okay, balik nyo, kalawat kanan, ha. Kalawat kanan. Damayan nyo kaliwa, ha. Para maikutan nyo. MP pushing na banda rin, na. Phoenix. Okay, kalawa iba. Sige, kalawa. Ito, kaya lang pinagpakalawa ko iba, eh. Damayan nyo yung kalawa, okay, balag nyo. Okay, balag to. Galing mo, nag-flow plat, ha. Gago R3 mo, MP ah. Okay, R3 balag nyo, MP. balag nyo. Okay, copy. Baba, sige, baba na. Sige, baba. R3, push. MP. Okay, copy, sige. Pushing Yan na, sila pushing, baba. pushing. Tara, push naman. Push na. Okay, push. Push na. Abante na, dali, abante. Ikaw, nagre-reso ka pa? Bawal ka magreso. Nakapag-reso isa, oh. Abante, kalaway ba? Nakapag-reso sa kalawa, oh. Abante kayo. Entrance Phoenix. Yung Hindi hero. ba? Okay, balag nyo. Kalawa. Kanan pa. Galing arte niya. Okay, balag nyo pa. Malaligod naman. Okay, likod nyo. Sa Torre side. Okay, balag nyo sa Torre side, oh. Sa Torre side. Okay, balag nyo sa Torre side. Okay, balag nyo. Okay, balag nyo pa. Okay, balag pa. Galing arawan na. Galing arawan baba. Okay, balag nyo. Arawan baba. Okay, balag nyo pa.
Okay, balag nyo ah, balag nyo ah, balag nyo, ibalag nyo, ibalag nyo, ibalag nyo, ibalag nyo, ibalag nyo. Ay, Kubo, R2 side. Okay, copy, balag nyo pa, balag nyo pa, balag nyo pa, sige lang, copy, sige balag nyo. Okay, balag nyo pa, pwede mag-entrance yung hindi na reso ah. Mag-entrance na kayo ah, abante kayo, abante. Pakamid kami. Okay, copy. Sige lang, habol kayo dito, habol kayo dito, habol kayo dito. Okay, habol lang, dahil pa namin, dahil pa namin dito, dahil pa namin. No. Habol pa dito, dahil pa namin naro-reso ah. Dali, abante kayo. Okay, kalat kayo ah, kalat ah. Inom lang ako tubig. Minalat na. Bahala kayo dyan. Okay, ano lang kayo. Bakbaki. L3, Okay, L3. dito lang. Okay, copy. Okay, sa gitna kayo, sa gitna kayo, sa gitna kayo, sa gitna. Okay, kalat L3 lang kayo, MP, ah. kalat. Okay, copy. Pushing na MP. Front sila, front. Entrance Pushing sila, na MP. entrance. Bumalik, copy. bumalik. Yan na, yan na, Entrance, yan na. pipili Sa ka. kalawa, sa kalawa. L2, L2 side. Kalawa, L2 side, L2 side, L2 side. L2 side, bante, bante. Kinig Para si Aling maparin kami, entrance, para naman likod ah. Okay, pag-ubos yung para likod ah. Okay, balag nyo, balag nyo, Ilang balag nyo, parada? balag nyo. Okay, balag na, balag na, balag na, likod naman. Kanan diba? Kanan diba? Kanan diba? Damayan nyo yung kanan ah, damayan nyo yung kanan. Dito sa dulo ng kanan. Dito kayo, hatak na yan dito. Dito kayo sa akin. Dito lang. L1 MP ah. Kanan na, kanan, kanan na, kanan. Gagang L1 oh, L1 side, gagang entrance. Pababa na MP, pababa na. Galing Galing L1. L1 na, R1, galing L1, galing L1 na, galing L1, galing L1 na. Galing L1 na, galing L1 na, galing L1 na. Entrance Phoenix. Galing L1 na, ubus pa to, ubus pa to, ubus pa to, ubus pa to. Okay, ubus pa to, ubus pa to, ubus pa to, ubus pa to, ubus pa to. Ay, Kubo, ano, L1 na. Okay, copy. L1 pa daw ha, L1 na by Kubo. Entrance Abati nga, Phoenix sa L1. entrance. Okay, Entrance copy. Phoenix. L1, abati na, angat na, konti lang to. May pa ako dito. Okay, para likod na, para likod na, para likod na. Wala pa. Okay, likod na, likod na, likod na. Babali dyan. Flashing entrance. Flashing Okay, abante entrance. tayo entrance. Abante na, abante na, abante na, abante, abante. Kalawat kanan na, kalawat kanan, kalawat kanan. Sana yung kalawat kanan ha. Kalawat kanan, sagad. Okay, sagad. Ay, Kubo. Pagpasok, lumabas. O, dali. L3 Ay, sa MP ah, tuloy. L3. L3 Dire back L1, mid ah. dire. L3 back mid ah. Copy. Dire L1 na. Di pa na-retake L3 to back na, Goy. mid. Oh. Pushing. Pushing na, pushing. L3, kanan iba, sa gitna ng low plat. Sa gitna ng low plat, yung iba, kalawat kanan na, galing nga platform. Bayan, no. Pero Parado. platform ito. Parado. Tigit dito. Ang putang ina dito, balik sa akin. Hindi pwede yan. Okay, balag nyo pa, meron pa sa L2, meron pa R2 side. R2 side. Okay, baba na. Dire L3. Okay, copy. Backmid ah. Okay, copy. Sige, baba, pagitna, Pababa na. Ulo plat. pagitna kayo. Ayun na. Ay, nabot Yan na. sila ang mabante. Kalawat ka na, pwede na, patawarin na. Entrance basic, entrance Okay, basic. copy, abante na. Para makapaling kami. Abante na, kalawat kanan na. Kalawat kanan, kibalag nyo. Okay, balag nyo, likod naman. Kibalag nyo. Ano yung hari ko? Kibalag nyo, likod naman, kibalag nyo. Okay, Back mid MP ah. balag nyo, sige, copy. Entrance, hindi na resto ah. Entrance, hindi na resto. Copy, entrance. Abante kayo sa torre ah. Abante kayo pa torre side. Kalawa. Okay, kalawa iba oh. Uy, busog sa tubig. Abante. Okay, abante. Ito si X. Okay, patore. Nandito sa torre side to, kalawa. Kalawa iba. Ang ino, sakit. Kalawa iba. Sige lang, kalawa iba. R1 Phoenix. Okay, copy. Kalawa iba. Ibalag nyo lang. Ito, sa gitna marami ha, sa laser. Hanggang entrance. Pa-entrance side. Ibalag nyo pa. Dami dito. Entrance side. Ibalag nyo na. Bakit na entrance ah? Okay, copy. Dito sa Likod ka, gitna, likod ka. R1 sa R2 side na. Ito, hawak na namin, hawak na ng mga setter. Palabas na rin po dito. Okay, copy. Baba na dyan ah. Baba na. Galing entrance. Okay, copy. Okay, balag nyo pa. Okay, balag nyo, galing entrance na, mababante na sila.
Umabante na, umabante na, umabante na, umabante na, Tower. umabante na, gibalag nyo. Sa tower. Yay, balag nyo lang, 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 balag nyo lang. 1 minute. Tower, tower. Yay, balag nyo, balag nyo, balag nyo, lubos tayo. Basta. Entrance ha. Entrance, sige, entrance. Okay, entrance ha, entrance. Pa-entrance. Pushing, 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 Entrance pushing, ha, pushing. copy. Ito, pushing, abante na. Abante tayo. Okay. Abante agad, clear agad natin ito. Abante na agad ha. Pinapaturi yata to sana basic. Ay sa pusi. Basic nagtotore. Basic Sige, palag nyo. Patore nga iba, dali. Iba mag-backbeat. Patore, dali. Backbeat iba, dali. Pigilan na natin, dali. Papigilan na natin ha. Pigilan na natin sa backbeat ha. Pa-backbeat dali, pa-backbeat. 1 minute oh, 1 minute. Ayun, hila na. Okay, patore. Okay, patore. Okay, tore la. Tumad doon, tore. 15 Okay, M tore to. la. Okay, copy. 49 seconds. Kalawat kanan. Sorry. Okay, balag ba to. Okay, balag ba to. Kalawat kanan na. Totore ano Kalawat po siya. kanan. Totore po siya. Pwede pa mag-recover. Balag nyo pa. Pwede pa. Nagtutore pa. Pwede pa mag-reso ha. 9 M tore, 9 M Balik tore, nyo 9 M tore. Balik nyo pa sa tore. Sa tore pa. Nakatutok sila sa tore oh. Nakatutok sa tore. Balang yan, ligit naman. Sige, balag nyo pa. 11 Sige, seconds. balag nyo pa. Sige, copy, madam. Sige, balag nyo pa. Galing L3 naman ha, L3 naman. L3. Ano yan? Sige, L3 naman, dali, L3. Sige, L3 ha, L3. Okay, palag niyo pa sa L3 side oh. Andito na, umangat oh. Angat na kayo, dali, angat. Angat. Oh, dali, retik natin, retik. Galing R2. Dali, R2, dali, linis agad. Pareso ako ah. O, dali, tore. Go, gunulo. Una, last hit. Base. Gago. Yung basic. Dali. RT tayo, RT. Mag-isa lang siya umihit ang budo. RT. Rasid pa eh. Tsaka Epic ang push. 99.9% na swerte. Di tayo, dali. Patore. Ayos yan. Tore. Galing RT. Dito, Tore. Sige, kami bala titingin. Ito, Pushing. laser na, gitna. Giyabante ha. Kalawat kanan. Abante na. Kalawa iba. Kalawa, damihan. Kalawa. Tapos paano nilagod ha? Paano na malagod Phoenix naman? Phoenix naman. Yung yata ko, inubos ang ano. Balag niyo pa. Balag nyo. Pwede mag-entrance ha. Pwede mag-entrance tapos pamid kayo. Pamid. Balag lang ha. Itong gunner na. Manggagaling L3 ulit tayong MP ha. Ready ka sa MP ha, Ika na. L3 galing. Ay, napababa. Copy. Balag nyo. Bababa na. Sige lang, balag nyo. Kalawat kanan. Dito sa kalawa, dami ang kalawa. Kalawa. Kinahawak yun. Nakliban ako. Giyabante. Sa tore oh. Galing R. Copy. R side. Copy. R2. Kanan. Kanan nyo ha, kanan. Sa kalawa naman ha, manabubuhay kalawa. Balag nyo pa. Kalawa pa. Balag nyo pa. Balag pa. Entrance MP ah. Balag copy. Pushing. Pushing na, patore. Kalawa iba. Gibalag nyo. Kalawa iba. Gibalag nyo. Balag nyo. Ang dami nyo sa kanan, gagi. Balag nyo. Ang konti sa kaliwa, walang tumawa sa kaliwa, gagi. Bante kayo. Balag nyo. Balag nyo pa. Pushing na. Kalawa naman Galing ako, R side. galing L3 side. L2 sa baba ng L2.
L2 L2 side, L2 side, L2 side. Okay, balag nyo L2 side balag nyo sa L2 side. Okay, balag nyo sa L2 side balag nyo pa, balag nyo pa, balag nyo pa, balag nyo pa, balag nyo pa. Okay, balag nyo pa, 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 balag nyo pa. Okay, balag pa, balag pa, balag pa, balag pa, balag pa, balag na tore, balag na tore, balag na tore, balag na tore. Balik na sa tore, balik na sa tore, balik na sa Likod, tore. likod, likod galing entrance. Okay, likod ka, copy. Entrance pa to, MP pa. MP pa pala, di na ubos tong MP. Sige, balag nyo. Sige, Mag-alternate balag mag nyo. Sige, balag nyo, balag nyo, balag nyo pa, balag nyo pa, balag nyo pa, kalawat ka. Sige, balag nyo pa. O, dali, tore na. Entrance Tore ng naman, Phoenix tore naman. entrance Phoenix. Okay, copy. Tore. Gege, Tore hindi pang Bahay kubo, L3. Okay, copy. Tangin na, iwan ako. Dami niyang umikot, boss. pushing na. Ito, galing mid, galawat kanan. Kaya, bante kayo. Sagad na. Pero pasara naman din ha. L1, L1, L1. Galing ano nyo. Napigilan yung kanan nyo. Napigilan yung kanan nyo. Galing L1 ha. Galing L1 ha. Sige, balag nyo pa. Galing L1 to. Sige, balag nyo. 10 tower, 10. Sige, balag nyo. O, dali, tore na. Tore. L3 MP. Copy. Okay, tore tayo. 15, 14, 13. Sige lang, Okay, tower galing lang. na, galing RT ah, galing RT. Galing RT. Kaya banti na agad. Tapos pala yung likod ah. XM tower, ha? Tore. Ito rin, ha? 5, Sige, likod 4, na. Sige, likod na. Tore, 1M. Galing RT. 1M. Sige, balag nyo. Pusi, nakakuha. Okay, copy. Ay, kinalas niyo muna eh. Kakaboy ko lang, wait lang. Order entrance. Okay, kahit pa yan. Okay, entrance. Back mid Okay, basic. entrance. Copy. Okay, bante. Kanan di ba? Kanan. Ako to. Pakanan. Bante pa kanan. Okay, patorin na. Ano ko? Naubusan natin eh. Tore. Ano nagtutore para sa atin oh. Tore. Binawasan nila para tore oh. Binawasan na para sa atin oh. O dali, tore na agad. Mabilisan tore. Galing likod, ha? Okay, Galing likod. mabilisan tore. Copy. Isang Side. galing. Ito, ligid nyo. Ayun, pusok. Napigilan pa. Barato. Napigilan. Balag nyo. Manggagaling sa kanan naman lang. Manggagaling kanan na. 11M tower, ha? 11M, ha? 10M tore, 10M ah. Tore na. Tore. Sige lang, harangan namin. Okay, Tore. MP. Nice. 14. 14. Hayop. 14. Dito tayo sa gitna. Entrance Phoenix. Okay, copy. 3 minutes. Ay. Kalat kayo dyan para di isang ataka na. Okay, patingin sa'yo, ano? Copy. R2. Entrance Phoenix, boba na. Copy. Ito sa baba ah. Sa baba niya doy ah. Tumatawid na yun. Galing elewan. Iba magkaliwa. Bumaba Nasa likod na natin, MP, ha? Nasa likod na natin, MP. Sige, copy. Ligid naman. Patore. Sige, patore. Sige, balik na mid. Balik na. Galing arawan na. Dalawa lang to. Okay, copy. Okay, sa gitna. Sa gitna. Entrance meron. Okay, copy. L3 Pushing push entrance, ya, L3 push ya, L3. Copy. Itong inan to. Wala arawan Ang ako. unat mo, ang bagal ng kamay mo. Mukhang hinahati Yes, tayo ng tayo, mga to. Pushing tore yung MP, pushing tore MP. Okay, Torre side banda tayo. Torre side banda. Sige, Torre side banda. Umikot tayo sa Torre banda. Okay, basta sana. Huwag kayong mangat dyan. Uy, huwag kayong mangat dyan. Ba't nangangat kayo ng low flat? Wala naman sinabi. Walang niya kayo. Saan yung pinatay yan? Dito tayo sa Torre ha. Nasa front.
Okay, Ito, copy. bumababa na. L2 galing, L2 Okay, entry. L2, manggagaling L2. Bumaba, Gago, sabay Kaya bumaba, sabay balik, bumaba. balik. linulor Sabay kayo parang bumaba. ano. Okay, balik. Dito tayo sa gitna maglaro. Dito tayo maglaro sa gitna. Ay, andiyan na yung P, andiyan na nasa likod ah. Okay, copy. Likod mo Power, na, ano, power, ano, power. Patore naman. Kalawat kanan. Gibalag nyo, kalawat kanan, gibalag nyo. Babalag Entrance Phoenix nyo. ha, entrance Phoenix. Okay, copy, gibalag nyo. Oh, dali. Dito R3, lang sa gitna. R3 MP ah. Hindi lang. Entrance Phoenix. Okay, dito lang sa Arto Torre na, side. bumaba na to ah. Okay, copy. R2 Bumaba daw, na, bumaba na. Ready sa R2. Okay, dito lang Gambahan, matras. Nagpapalor, Okay, nagpapalor. matras. Gago, nakulot ko to. Ay ka, Duterte. Nagtatower na to ah. Bumaba na. Yo, dali patore, doy. Patore, kaliwa, taas kanan. Bumaba na rin yung Kanan, Phoenix. diba? Okay, copy. Ibante agad. Wala. Para makapaling tayo, para makapaling. L2 ha. Galing L1. Galing L1. Gibalag nyo. Okay, balag nyo pa. Pwede mag-agreso ha. Pwede mo L3 MP ah. magreso ha. Okay, balag pa. Pwede mo magreso. L3 MP. Okay, balag nyo ba. Okay, galing L3 oh. Bumaba na. L3 naman. Ano mo? Sige dyan, Dri. Baba pa, L3 oh. L2 side na. Okay, nice G. Nice G, nice G. Nice G. SG. Bukas ulit. Ay. Mga nakakuha. Nuki, Midas. Dash. Tika. Sino yung hero na archer? Sino may hawak? Si Tarantula tsaka si 14. Jeez. Tala Okay. yun. Lagay ko na lang archer tapos Jeez. Si Jeez. GZZ. Rise of the Dead. Ang ina pare.